حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنك لا تخلف الميعاد.
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saf di depan mohon diisi sama yang dewasa, Pak. Ya. Bisa diisi lagi? Masih renggang? Ya, rasus sufuf fasaddul khalal istawu wa'tadilu. Yarhamkumullah. Safnya lurus dan rapat untuk kesempurnaan salat. Istawu wa'tadilu yarhamkumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله اللهم صل. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله.
تفضلوا. رص الصفوف السد الخلل استووا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من tamam الصلاة. Ya, ibu-ibu akhwat, silakan sama diluruskan dan dirapatkan barisannya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. اللهم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر 3 ركعات. Rusus sufuf fasaddal khalal, safnya kembali diluruskan dan dirapatkan. Istawu wa'tadilu yarhamkumullah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان
الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كما سمعنا وبارك. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil anam habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kiram. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat wal ummahat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat, inayah dan hidayah Allah Azza wa Jal kita masih bisa konsisten dan istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita pun ingin terus komitmen dalam ittiba', mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tepat pada malam minggu ini, malam keempat ya di bulan Ramadan, alhamdulillah Bapak Ibu kita masih kuat dan sehat, juga semangat dalam melaksanakan berbagai baramiz atau program-program amal soleh, ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita masih sehat dan kuat karena kita baru 3 hari puasa Bapak Ibu ya. Betul? Atau ada yang dari hari Rabu mungkin jadi 4 hari kalau dari Rabu ya. Artinya tenang Bapak Ibu, tetap santai dan bahagia. Lebaran masih 26 hari lagi. Artinya ya saya mengingatkan 26 hari lagi, kesempatan kita untuk menikmati berbagai hidangan-hidangan spesial yang Allah sajikan dengan menu-menu istimewa di istana surga yang bernama Ramadan masih panjang. Dan artinya ini harus kita maksimalkan kesempatan usia yang Allah berikan kepada kita untuk betul-betul serius, fokus ya, dan juga dinamis dalam memaksimalkan bahkan mengoptimalkan ibadah-ibadah unggulan kita di bulan Ramadan, khususnya tentu ibadah siam. Karena ibadah puasa ini ibadah utama di bulan Ramadan, selain tentunya ada ibadah-ibadah unggulan lainnya. Ya, salat berjamaah 5 waktu, apalagi buat bapak-bapak, para ikhwan, termasuk juga tilawah, tadarus, khatmul Quran, nanti mungkin juga ada i'tikaf, infak, sedekah dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita fokus ke ibadah-ibadah yang tadi, namun kita abai dengan ibadah puasa. Karena juga Rasulullah Bapak Ibu sudah memberikan warning, peringatan. Karena di antara umat Islam ada yang ibadah puasanya asal puasa, gitu ya. Ibadah siamnya sekedar asal puasa sekedar nahan lapar dan haus dahaga. Atau bisa juga ada ungkapan, nah puasa mah kitu-kitu keneh tiap tahun oge ya. Bahasa kitu-kitu keneh berarti menganggap biasa. Tidak ada yang istimewa dengan puasa Ramadan ini. Padahal Masya Allah, jika Allah, para malaikat dan Rasul begitu mengistimewakan puasa Ramadan, terlalu kalau kita sebagai umatnya yang penuh dengan dosa dan kesalahan menganggap biasa-biasa saja. Ya, mungkin Bapak pernah dengar hadis terkait dengan pahala ibadah puasa itu hak prerogatif Allah. Kalau ibadah tadi, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, mungkin i'tikafnya, tilawah Quran, Bapak Ibu, dalam hadis Bukhari Muslim, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat.
bahkan 70 kali lipat, hadis sahih, hingga 700 kali lipat. Tapi bagaimana kata Allah dalam hadis qudsi? Was-saumu li wa ana ajzi bih. Maksudnya apa nih? Dan saum itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri akan membalasnya. Penjelasan para ulama termasuk Imam Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Muslim, begitupun dalam syarah Fathul Bari dari Tajrid Shari Imam Bukhari, bahwa pahala ibadah puasa, Bapak Ibu, itu pelipat gandanya tak terbatas. Bisa dipahami ya? Tidak hanya dibatasi 70, 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Hingga kesimpulannya, pahala atau ganjaran ibadah puasa kita itu tidak terbatas. Kita memahaminya gimana para jamaah? Bahwa Allah saja, juga Rasul begitu sangat mengistimewakan, mengagungkan ibadah saum. Sungguh terlalu. Gimana Pak Haji? Terlalu. Kalau kita menganggap biasa-biasa saja. Kamu ai bahasa tadi, gitu-gitu kenilah puasa mah gitu ya. Sehingga dianggap tidak ada yang istimewa. Makanya Nabi pantas memberikan peringatan kepada kita dalam hadis sahihnya, riwayat Imam At-Tabrani, ya, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam At-Targhib wa Tarhib, ya, nomor hadis 1084. Hadisnya sangat terkenal para jamaah. Gimana? Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Dalam riwayat yang lain, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Substansinya sama. Kalau disebut rubba sha'imin, berapa banyak, betapa banyaknya. Berapa banyaknya, artinya tidak sedikit. Hati-hati ini. Di antara sekian 1,8 miliar umat Islam di dunia hari ini, atau 200 juta sekian umat Islam di Indonesia, Bapak Ibu, kalau dibilang rubba sha'imin, ya di atas 50% demikian. Karena banyak di antara orang yang puasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan haus, dahaga. Cuma dua dapatnya Bapak Ibu. Al-ju' wal atash. Ju' lapar, atash haus. Ya, mari kita tanya Bapak Ibu, kalau ibadah puasa kita sudah sekian puluh tahun, ya, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah 50 kali bertemu puasa. Pak Budi 58 ya. Anggaplah 10 tahun sudah balik gitu. Jadi sudah 48 kali lebih, ya, dihitung tuh pahala puasanya, atau 50 kali lebih. Ya jangan sampai puasa kita selama ini nggak dapat apa-apa tadi kata Rasul. Ini sabda Nabi Bapak Ibu. Artinya real, ada di antara umat Islam yang puasanya nggak dapat apa-apa. Artinya puasanya rugi. Puasanya rugi. Nah saya langsung ke inti Bapak Ibu. Lalu bagaimana agar lapar dan haus kita tidak sia-sia? Jadi ini judulnya apa? Agar puasa tidak rugi. Caranya gimana? Agar lapar dan haus kita tidak sia-sia. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Rasulullah memberikan tips caranya agar ibadah puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan maqbulan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana. Sok aoskeun Bapak Ibu doa itu ya, tiap ba'da salat terutama. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami, ruku kami, sujud kami, salat kami, zakat kami, tilawah kami, dan seluruh aktivitas ibadah yang kami lakukan, khususnya selama Ramadan. Yang semua pahala kebaikan kita dilipat gandakan Bapak Ibu. Namun jangan salah kata Ibnu Katsir, termasuk juga diungkap oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Kalau ada hadis-hadis yang mengatakan semua amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan, pun hati-hati dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan di bulan Ramadan, Bapak Ibu, efek dan dampaknya berbeda dengan kemarin bulan Sya'ban, ya, atau bulan-bulan yang lain. Lalu caranya apa? Caranya adalah berarti hindari beberapa hal yang bisa merusak pahala ibadah puasa kita. Karena bisa jadi kita terjebak asa sahwe puasa mada. Penting kan dari puasa ti umah Pak mempengemut dina kitab Al-Jurjani. Puasa itu kan imsakun nafsi 'anil akli wasyarab wal jima' min tulu al-fajr ila ghurubish syamsi ta'abbudan lillahi ta'ala. Menahan diri itu inti puasa secara terminologi. Menahan diri dari makan, minum, apalagi tadi jima, ya, antara suami istri. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah kepada Allah. Eta cek pikih, Pak. Dalam perspektif pikih. Selama nahan lapar, haus dahaga, tidak melakukan hal-hal yang batal, sah puasanya. Tapi hati-hati dengan perbuatan, perilaku, sifat, karakter yang merusak pahala puasa. Jadi agar tidak sia-sia, hindari perbuatan berikut ini. Yang pertama apa? Bapak Ibu, berkata dusta. Berkata dusta atau dalam bahasa Al-Quran di surat Al-Furqan, yaitu az-zur. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis dari Imam Bukhari nomor 1903, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, ya, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata atau perilaku dusta, bohong, ya, berkata dusta atau berperilaku perbuatan yang membohongi diri dan orang lain, maka Allah tidak butuh, kata Nabi. Allah nggak butuh, nggak peduli dengan lapar dan haus kita yang kita perjuangkan. Artinya apa Bapak Ibu tadi? Kita mau lapar-lapar, mau haus dahaga 30 hari, kurang dari 12 jam atau lebih Bapak Ibu, itu enggak ada gunanya. Enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kalau kita gimana? Masih berperilaku atau senang zur, qaula zur. Nah, kalau dalam surat Al-Furqan tentang sifat hamba-hamba Allah yang ibadur rahman, walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Di antara sifat orang kekasih Allah yang beriman dan bertakwa, dan takwa kan target dari ibadah puasa, Pak ya. Apa? Mereka tidak pernah hadir, datang atau berada di komunitas az-zur, kebohongan. Jadi selama kita berpuasa Bapak Ibu hindari ya berkata-kata yang dusta atau bohong, karena bohong dalam hadis yang lain ya, dusta bisa apa Bapak Ibu? Menghantarkan kita kepada kedurhakaan, al-fujur, hal yang tercela, dan fujur, hal yang durhaka tadi bisa mendorong kita kepada an-nar, neraka. Kenapa ini diwanti-wanti? Karena biasanya Bapak, Bu, orang kalau sudah bohong sekali pasti akan berkali-kali dia berbohong. Betul nggak Pak? Orang kalau sudah distempel sebagai tukang hoax, Pak, ngeprank, rek ngomong nongge mau percaya, Pak. Karena setiap kali dia bohong, maka akan bohong lagi. Untuk apa? Menutupi kebohongan-kebohongan berikutnya. Sudah jelas ijazahnya palsu, misalnya gitu. Contoh, Pak. Udah jelas ijazahnya palsu. Yang mengklaim bukan orang-orang yang tukang masuk ke gorong-gorong, Pak. Tapi para ilmuwan, profesor, doktor, berbagai ahli gitu ya dalam bidangnya.
rek dibela ya ku ternak-ternakna begitu, bahwa ini tidak ini asli, ya itu kan bohong, Pak. Orang nggak akan percaya, Bapak Ibu. Ini kan udah terbukti ya, siapapun di antara kita, pejabat sekalipun, penguasa sekalipun, kalau sudah ketahuan berbohong, ya pasti dicap dia sebagai pembohong. Dan bohong ternyata ini bisa merusak pahala ibadah puasa. Puasa mungkin sah saja, tapi pahalanya nol. Nanti dalam hadis yang lain mungkin termasuk kategori orang yang muflis, orang yang bangkrut, Bapak Ibu. Baik, yang kedua, hal yang harus kita hindari juga agar puasa kita tidak sia-sia adalah berkata lagwun. Apa lagwun, Pak? Berkata yang sia-sia, tidak ada guna. Ngobrol, merudul omongan tapi nggak ada manfaatnya. Termasuk ropas. Non ropas ya, Pak? Kata-kata punten jorok. Ya, vulgar nama bahasa-bahasa porno. Dengan kata-kata saja sudah bahaya, Pak. Apalagi melihat, apalagi menyaksikan dan menonton. Dan hati-hati dengan gadget ini, Bapak Ibu. Saya dengan istri, anak-anak sudah komitmen, Pak. Selama puasa, khususnya ketika kita puasa, dilarang, haram buka sosmed. Mau Facebook, mau Instagram, mau TikTok, ibu-ibu. Si ibu meni betah anteng ya ti jam 4 tuh ka maghrib ngabuburit cenah. Hati-hati Bu, segala dilihat fudulun nadar. Dalam bab yang lain Imam Al-Ghazali mengatakan kan ada 4 hal yang bisa menghancurkan puasa. Apa tuh siam? Di antaranya apa? Fudulun nadar. Kalau berlebihan oper. Bahasa Arab apa? Oper dalam penglihatan. Segala dilihat. Dan sekarang sudah ada fatwa ulama, gadget Pak ini adalah hal yang paling sebagai pencuri, istilahnya maling, menghabiskan waktu-waktu kita. Apalagi kalau di dalamnya berisi pun tanpa ya gambar atau video film yang mengarah kepada rofas. Ya, di Al-Quran disebut di surat Taubah Al-Baqarah ayat 187. Termasuk punten Bapak Ibu antara suami dan istri ya. Betapapun heureuy Sir Ustadz Budi pernah belajar tentang Ramadan romantis ala Nabi, kedah romantis kabojo teh. Romantis harus ya, lembut, penuh kasih sayang, Pak. Tapi kalau mengarah kepada ropas itu bahasa-bahasa jorok ya, mengarah kepada punten pornografi, maka itu sesuatu yang bisa merusak pahala ibadah puasa. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan 3 saja ya. Sebenarnya banyak ya, juga dalilnya lengkap. Laisa siyam minal akli wasyarab, kata Nabi, innamas siyamu minal lagwi warrafas. Fa in sabaka ahadun aw jahala 'alaika faltaqul inni shaim, inni shaim. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwun, rofas, apabila ada seorang yang mencelamu. Lamun aya nu mancing Pak, ngaledek naon gitu ya, atau tadi mencela, maka katakanlah inni shaim, saya sedang puasa. Nggak usah dibalas ya. Dibalas malah nambah dosa ya. Baik Bapak Ibu ya, dan yang ketiga adalah intinya melakukan berbagai macam-macam maksiat ya. Ini lebih global lagi Pak ya, maksiat apa? Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan ya, apalagi maksiat hati. Karena substansi dari ibadah puasa kan bukan hanya menahan, Pak, kalimatnya bukan menahan diri dalam konteks fisik, tapi yang terpenting adalah menahan dorongan hawa nafsu dan syahwat. Itu diantara pelajaran kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, maksiat itu kan kadang ada hal yang kecil, tapi kita sadar efeknya luar biasa. Contoh tadi, berkata-kata atau menghabiskan waktu berjam-jam Pak, tidur,
Bahkan ini dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Ketika kita tidur sampai berjam-jam, ya nggak ada kerjaan alias nganggur jadi pengacara, pengangguran banyak acara dan dibiasakan itu menimbulkan kemaksiatan kepada Allah. Kenapa? Kita sudah merusak amanat waktu yang Allah amanatkan kepada kita. Baik Bapak Ibu, ini 3 saja yang mudah-mudahan bisa kita pahami. Mumpung masih 3 hari kita puasa, 3-4 Pak. Ya dari Kamis, Jumat, baru 3 hari Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan masih panjang waktu kebersamaan kita dengan Ramadan. Mari kita jadikan ibadah puasa kita jadi ibadah puasa yang berkualitas, puasa yang istimewa. Karena Allah Subhanahu wa taala pun juga mengistimewakan syariat ibadah puasa ini. Semoga dengan komitmen kita yang menjaga salat berjamaahnya, tilawah Qur'annya, zikir pagi dan petangnya, apalagi nanti ada itikaf ya di Ashrul Awakhir untuk meraih Lailatul Qadar. Ini menjadi wasilah kita mendapatkan pahala kebaikan dari ibadah-ibadah kita yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan makbulan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.